समस्त को ओडिया हिंट्स तरफ स्वागत। आज आम जाना भुवनेश्वर किस माने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो इंस्टीट्यूशन रही यूजी एडमिशन पाई एप्लाई स्टार्ट हो गला। ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ हो गला। तो केमिति आमे आवेदन करिपरिबा कौन सब तार डेडलाइन रही आसतु जानिबा। जो मानकर प्लस टू रिजल्ट बाहरी सारी एवं परीक्षा रे भल नंबर रखी उत्तीर्ण होती बा प्लस टू पास कर खुशी खबर जे किस इंस्टीट्यूट यूजी एडमिशन पाई आवेदन प्रक्रिया ग्रहण करुच्ची। समस्त जिल्लार एसटी झील माने बा आदिवासी झील माने एठी आवेदन करिपारिबे। जो माने प्लस टू पास कर सारी सही माने आवेदन करने सुजोग पाइपर। नाम लिखा चाहूबा झील मैंने आर्ट्स कॉमर्स साइंस वोकेशनल यही चारोटी मध्यरु जेकोसी गोटे चूज करिकी एडमिशन नहीं पारिबे। यही दुई लिंक मध्यरु आपण जेकोसी गोटे लिंक को चयन करी ऑनलाइन रे आवेदन करिपारिबे एवं सीधा सड़क भाव में मोर वीडियोर डिस्क्रिप्शन को जाई लिंक मध्य पाई पारिबे। मु सीधा डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देछि। आपण से लिंक रे टच कला मात्र के डायरेक्ट ऑनलाइन रे एडमिशन पाई आवेदन पाई लिंक आसी जीवो। तो आउ किछि परिश्रम करने को पड़िबो नाही। तेणु करी देखंतु चारोटी जो स्ट्रीम रही आर्ट्स रही कॉमर्स रही साइंस रही एवं वोकेशनल रही यही चारोटी मध्यरु जेकोसी स्ट्रीम रे आपण एडमिशन नहीं पारिबे। तेणुकरी आउ डेरी नकरी आमे टिके डेडलाइन उपरे नजर पकईबा। कौन रही तार डेडलाइन आसतु देखिबा। ऑनलाइन उपरे समस्त डेडलाइन एठी दिया जाइछि। देखंतु प्रथमे ऑनलाइन आरंभ होछि 22/5/2026 माने 22/5/2026 शुक्रवार दिन ठार ऑनलाइन हो सारी। तो ऑनलाइन वर्तमान चलुची एवं तार लास्ट डेट रही एप्लाई करिवार लास्ट डेट रही 17/6/2026 माने जून 17 तारीख तार लास्ट डेट रही। जून 17 तारीख पूर्व समस्त को ऑनलाइन करने को पड़ो। आउ समस्ते 17 जून पूर्व ऑनलाइन करेंगे नहेले आउ आग को समय मिलिबो नहीं। तापर कौन होइछि जो ऑनलाइन करेंगे 17 तारीख पर्यंत तार फास्ट सिलेक्शन बाहर 25/6/2026 रे माने जून 25 तारीख रे तार सिलेक्शन लिस्ट बाहर जो मैंने 17 तारीख पर्यंत आवेदन करेंगे। आवेदन कर सारा पर 25 जून रे तार प्रथम सिलेक्शन लिस्ट बाहर एवं जो मानकर सिलेक्शन हम जो मैंने सिलेक्शन हेबे नाम लिखापी से माने 1/7/2026 रु 4/7/2026 माने जुलाई 1 तारीख रु जुलाई 4 तारीख मध्य तांकर एडमिशन फाइनाली हो 1 तारीख जुलाई मासर 1 तारीख एवं जुलाई 4 तारीख भितर तांकर फाइनाल एडमिशन हम। तापर कौन होइछि देखंतु सेकेंड सिलेक्शन रो लिस्ट बाहर आपनकर जुलाई 8 तारीख रे सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट ऑलरेडी बाहरी जीवो। जुलाई 8 तारीख रे जो माने सिलेक्शन हेबे जो मानकर सिलेक्शन लिस्ट आसीबो से माने जुलाई 13 एवं जुलाई 14 तारीख एडमिशन करिपारिबे। जुलाई 13 एवं जुलाई 14 रे सेकेंड सिलेक्शन रे जो मानकर लिस्ट बाहर थिबो से माने एडमिशन करिपारिबे। जो मानकर एडमिशन ऑलरेडी सरी जीवो बा जो माने फाइनाली एडमिशन करि सारिबे से मानकर 15/7/2026 रे स्कूल रे एंट्री हबो। माने से मानकर दीक्षारंभटा 15/7/2026 रे रही। आउ 15/7/2026 पर गोटे दिन रेस्ट नेला पर 17/7/2026 रु तांकर क्लास स्टार्ट। एटा थिला संपूर्ण सूचनाटा किंतु केमिति आवेदन करिवे जानिबा पई देखंतु पूरा संपूर्ण वीडियो एवं निज सांग मानकु शेयर भी करंतु। जदि आम चैनल को नुआ हे आछंती ताहेले चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु एवं वीडियो टी को शेष जाय देखंतु। जदि शेष जाए न देखिए ताहेले ऑनलाइन विषय रे आपण किसी जानबे नहीं केमिति कौन है
ତେଣୁକରି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଏଠି ବତେଇ ଦେଇଛି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ, ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ ନ ହେବେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଲିଙ୍କ୍ ଦେଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଟଚ୍ କଲେ ହିଁ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ଆସିବ। ଏଇ ଅପସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ରହିଛି ଫୁଲ୍ ନେମ୍। ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ନାଁ। ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ନାଁଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ନାଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ନାଁଟା ଦେଇଦେବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ନାଁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି। ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ। ଯେଉଁଟା ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଚଲୁଥିବ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଥିବ ସେଇଟା ଦେବେ। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବା ଘରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର ଅଛି ମେଲ୍ ନା ଫିମେଲ୍। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଫିମେଲ୍ ହେବ, କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି ତ ଫିମେଲ୍ ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚଏସ୍ ରହିଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚଏସ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟ ବାଛିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ, କେଉଁ ଅନର୍ସ, କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆପଣ ନାଁ ଲେଖାଇବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ବାଛିକି ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟା ଦେଇଥିବେ ସେହି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ। କିସ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଇଟା, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇକି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଆସିବ। ଏଭଳିଆ ମେସେଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ରହିଛି ସେଠି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼। ଏବଂ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲାଲ ଗାର ମୁଁ ଦେଇ ରଖିଛି, ସେ ତା'ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ kiss.dg-campus ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଆସିଥିବା ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବେ। ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ସବୁକିଛି ଭଲ କରି ଦେଖିଦେଲା ପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ଆସୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଟ୍ରାଇବ୍। ଆପଣ କେଉଁ ଟ୍ରାଇବ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜାତି କ'ଣ ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, ଯଦି ଅଛନ୍ତି ୟେସ୍ କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ନାହିଁ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ୍ ରିକ୍ୱାୟାର୍ଡ଼ଟା ରହିଛି। ହଷ୍ଟେଲ୍ ରିକ୍ୱାୟାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର ହେବ, ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ହିଁ ରହିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିନର୍, ଆପଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରଥମରୁ ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି ୟେସ୍ କରିବେ, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋ କରିବେ। ପୁଣି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ଆସିଗଲା। ସବଜେକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ +3ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟୁଜିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଅଛି, ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର୍ ଇନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ, +2ରେ କେତେ ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି ସେହି ସବଜେକ୍ଟରେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଏମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଆସୁଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର, ରିଲିଜନ୍, ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍, ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମଦର ଟଙ୍ଗ୍, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ମାନେ ମା ବାପାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ପୁଣି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସୁଛି। ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି 10th ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆପଣ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, 10th ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତାପରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି 12th ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ ତାମାନେ
12 पास करिसेंती ए सब फिलअप कर सारला परे पुणी स्क्रोल डाउन करेंगे। देखंतु स्क्रोल डाउन कला परे आसीबो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट माने जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट दरकार एठी कौन करेंगे सब सिंगल पीडीएफ तैयारी करिकरी सब अटैच करेंगे। देखो आधार कार्ड रही, कास्ट सर्टिफिकेट रही, इनकम सर्टिफिकेट रही, राशन कार्ड रही, रेसिडेंटाल सर्टिफिकेट रही, तापरे 10th मार्कशीट रही, तापरे 10th सर्टिफिकेट रही, +2 सर्टिफिकेट मार्कशीट सब किछि एठी सिंगल सिंगल पीडीएफ रे एथि अटैच करेंगे। एवं डॉक्यूमेंट्स जहाँ अच्छी सब किछि एठी फिलअप कर सारला परे पुणी स्क्रोल डाउन करेंगे। स्क्रोल डाउन कला परे देखंतु आपणकर आसीगला होम एड्रेस माने जो घर ठिकाना आपण कौ जगार आसचंदी आपणकर गाँ पोस्ट ऑफिस ग्राम पंचायत सब किछि एठी डिटेल्स देवाकू हबो जहाँ जहाँ रिक्वायर रही जहाँ किछि एठी मागिछि तो सब किछि फिलअप करला परे स्क्रोल डाउन करेंगे। स्क्रोल डाउन कला परे आपणकर बैंक डिटेल्स एठी आसी जाउछि। बैंक डिटेल्स संपूर्ण भाव में फिलअप करेंगे। फिलअप कर सारा पर तलक अच्छी देखो अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर जहाँकि गोटे अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर अच्छी जोटा आपण रजिस्ट्रेशन कला बेले मिली जाइए तो सही नंबर टाक ये फिलअप कर लास्ट को जले तले जो ऑप्शन रही सबमिट ऑप्शन सहीटी क्लिक करदेवे। सहीटी क्लिक कलापर एप्लिकेशन टी सबमिट हो तेणुक आगुरी कही रखुची जे सबमिट होला पर कौन सी रेफरेंस नंबर बाहर ना सब स्क्रीनशॉट नहीं कि रखुवे जितेबाला दरकार पड़ो रिक्वायर हम सेटा तमें ऑफिस रे सबमिट करने को पड़े। आशा करुँची भिडियोटी निहाती भल लगी जदि आपण प्रथम हे ये भिडियोटी को देखुंत आम चैनल को नुआ होकर आसचंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आग को आहरी नुआ किछि आसिले मु जणैबी एवं आपण फर्स्ट टाइम ताहा जानिजिबे तेणुक चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांग मानक शेयर करंतु एवं जदि किछि प्रॉब्लम थाए ताहेले कमेंट्स रे जणाई दियंतु।